ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи мо ва ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз рӯзи шанбе аст ва барномаи мо мустақиман ин лаҳзаҳо оғоз мешавад. аллоҳ подоши нектиҳад барои ҳар яки шумо дар алоҳидагӣ, чун албатта шумо ҳастед ва ин барномаи мо пешкаши шумо мешавад. ва имрӯз мо бои аввал дар шабакаи нави дониш ва силиш қарор дорем ва онҳое ки ин лаҳза мо ҳастанд аз аввалинҳо, яъне шумо аз аввалинҳо ҳастед. ва то он даме ки аллакай мо геймпинро эълон кард то ворид шудани дигарон ба барнома, ман мехостам барномаро аз дар бораи дуо ва мустаҷоб шудани дуо гуфта гузарам. ва то он даме ки мо шумо суҳбат мекунем, геймпин 781 68 75 барои қисмати аввали барнома марҳамат дохил шавед. ва дирӯз буд ман як наворе тамошо кардам. дар воқеъ бениҳоят навори таъсирбахш буд, чун воқеан ба тамоми вуҷуд барои ман таъсир кард. чун имрӯз ҳар яки мо ва фарзандони мо гоҳе мешавад ки бо таъсири замони муосир як каме тағйир ёфтанд. яъне фарзандон, инро мо мехоҳем ё намехоҳем, мисли 20 сол пеш нест. яъне имрӯз каме тағйирёбӣ ҳаст ва аксар аз мову шумо дар дигар давлатҳои аврупоӣ ё ин ки дар Русия зиндагӣ мекунем. дар воқеъ дуо як чизи бузурге будааст ва мо бармегардем иншааллоҳ ба оятҳои қуръонӣ низ дар бораи дуо. аммо ман дар сараввал мехостам як кӯтоҳ қиссае барои шумо нақл кунам. як нафаре ба назди як шайх меояд, мегӯяд ки ё шайх, ман мехоҳам дар мадраса таҳсил кунам. нигоҳ мекунад ба он ҷавоне ки тақрибан қариб 30 сола аст ва мебинад ки дар баданаш ҳар гуна, ба қавли худамон, наколкаҳову ҳар гуна суратҳову ва дасто буридаву. баъд мегӯяд бигзор бошад, метавонӣ ва мадраса равӣ бонӣ. аммо мегӯяд, ман бешӯхӣ мегӯям ки ман мехоҳам ки дар як мадраса таҳсил кунам. шайх бошад, ҳайрон мешавад. боз ба ҳамин ҷавоне ки ба назараш омадааст нигоҳ мекунад ва мегӯяд ки ин қадар бо
ҷавон низ бо эҳсосот гирьякунон назди ҳамон шайх омад аст ва талаб дорад ки дар мадраса хонад. гӯяд ту намоз мехонӣ? Мегӯяд не намехонам. Ту рӯза медорӣ? Не рӯза намедорам, аммо мехоҳам. Ту қуръон мехонӣ? Не наметавонам, аммо мехоҳам ки қуръонро ёд гирам. ва дар ҳайрат мешавад. Чӣ маҷбур кард ки, яъне ки мебинад ки ин ҷавон хеле ва хеле фарсахҳо дур аз дин буд, аз ислом буд ва имрӯз бошад талошаш хеле ва хеле зиёд аст ва мехоҳад ки исломро биомӯзад ва дар мадраса хонад. ва чӣ туро водор сохт ки ту мехоҳӣ дар мадраса хонӣ? ҷавон мегӯяд ки ман аз оилаи мусалмоне ки таҷриба мекунанд исломро, аз он оила будам. Аммо падари ман, аҳли пайвандои ман бо имон ҳастанду ман бошам инсони гунаҳгор ҳастам. Як рӯз гуфт, баъд аз ҳамон дискоклуб каме нӯшида ба хона бармегардам ва дар хона як садое мешунавам, садое ки гирьяолуд, садое ки оҳ дошт, яъне ки касе бо оҳи вазнин мекашид. Ман гуфтам шояд дузд даромада бошад хонаи мо ва ба дастам як чӯби калоне гирифтам, то ки рафтан ҳамон дузд занам. Аз як хона ба хонаи дигар мегузарад ва онҷо мебинад ки ин оҳ, ана ҳамин садои дузд набудааст, балки падараш сари ҷойнамоз нишаста сар ба саҷда мепурсад ва ин гуна суханҳоро ин ҷавон мешунавад. Мегӯяд ки ё Аллоҳ, туи Иброҳимро аз Намруд, аз оташи Намруд халос кардӣ. Ё Аллоҳ, туи Юсуфро ба падараш расондӣ. Ё Аллоҳ, туи ки аз мушрикон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро халос кардӣ. Ё Аллоҳ, фарзандиро ҳидоят фармо. ва ман яқинам ки ту қодир ҳастӣ, ё Аллоҳ. ва ин гуна суханҳоро мегӯяду падараш гирья мекунад, яъне ҳамин гирьяро мебинад. ва ин суханҳоро фарзандаш, ҳамон навҷавон мешунавад ва чунон таъсир мекунад ки гӯё замину осмон як мешавад. ва мегӯяд ки аз пойҳои маро бурида бошанд, аз пой ба замин афтодам, яъне ба зону нишастам ва он чизе ки дар дастам доштам аз дастам афтид. бубинед ки чӣ гуна таъсири дуои бандаи холис аз Аллоҳ талаб кард падар ва фарзанд ба қудрати Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ва ҳамин дуо ҳидоят ёфт. аммо ҳолатҳои дигар низ мешавад. имрӯзҳо дар замони мо бисёр ҳолатҳое мешавад ки мо шумо бисёр ғазабӣ мешавем. дар вақте ки инсон ғазаболуд мешавад, ҳар корҳои бад аз забонаш мебарад ва ҳамон шайтон низ дар вақте ки шайтони лаъин дар вақти ба ғазаб омадани инсон вориди инсон мешавад ва корҳои бад низ мешавад. ва барои тақвият бахшидани ҳамин суханҳое ки мо навакак бо шумо гуфта гузаштем, ба сураи ғофир менигарем, ояти 60, тарҷумаи маъно. ва парвардигоратон гуфт: эй бандагон, дуову илтиҷо кунед маро, то дуои шуморо иҷобат кунам. бегумон онҳое ки аз парастиши ман саркашӣ мекунанд, ба зудӣ бо хорӣ ба ҷаҳаннам медароянд. ё ин ки дар сураи бақара ояти 186 омадааст. эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, чун бандагони ман дар бораи ман аз ту бипурсанд, ман ба онҳо наздикам ва нидои касе ки манро бихонад ҷавоб медиҳам. пас манро дар он чӣ ки онҳоро фармудаам ва аз он чӣ ки онҳоро ман намудам
اطاعت کنند و به من ایمان آورند باشد که راه آبادی دین و دنیایشان را دریابند. یعنی قوت دعا را ببینید. الله نگه دارد و بیهوده من با همین سخنها آغاز نکردم تماشابینان عزیز، چون در بالای غضب حالت‌های می شود که انسان خودش را دیگر به قول کنترل کرده نمی‌تواند و هر گونه کارهای بد شدنش ممکن. از جمله یکی از کارهای زشتی که الله بد می‌بیند و شیطان این دوست می‌دارد این طلاق است. موضوع امروزه ما در همین موضوع درباره طلاق است و ترجمه معنای سوره طلاق را ما چند وقت پیشتر در شبکه قرآن دستور عملی انسان پیشکش شما کرده بودیم و امروز باشد ما و شما درباره همین سوره کوتاه صحبت میکنیم انشاءالله. و این شبکه نو است و شاید اکثریت نمیدونند، از این خاطر خیلی خوب میشد که هر یکی شما نوا رو به دیگران در شبکه های اجتماعی روان کنید تا که دیگران نیز با ما پیوست شوند و برنامه ما رو تماشا کنند، چون من بعد هر هفته روزهای شنبه دانش و سنجش در همین شبکه می شود و من می بینم که این حال الکی 16 نفر وارد به برنامه ما شدند. خوش آمدید میگویم هر یکی شما را. خیلی خوب. خیلی خوب. خب همه اون نفرانی که ما رو تماشا میکنند ماشاءالله الله پاک است، همه آنها که ما رو تماشا میکنند در داخلی بازی هستند. از این خاطر ما قسمت اول را خودی این لحظه آغاز میکنیم و آنهایی که دیرتر می آیند انشاءالله به قسمت دیگری برنامه ما پیوست می شوند. ماشاءالله. خیلی خوب. من اکران رو کلانتر میکنم تا که هر یکی ما و شما دیده توانیم. خب بسم الله قسمت اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ببخشید تماشاگران عزیز و اگر صدا همش خوب باشد نوشته میکردید، چون خب بعضی سبب های تکنیکی. خیلی خوب و خب زیر رقم 65 بیایید میگذاریم به سوال 2. در جای اول امید، بهمنیار، مریم، نورعلی، علی کمالов مبارک باشد. بعدی طلاق گفتن زنها را باید از خانه بیرون کرد. سوال: بعدی طلاق 4 طرفش گشاده، بعدی 2 روز رود، از خانه بیرون نکنید. اگر خودش خواهد برود، کدامش درست است؟ بعدی طلاق گفتن زنها باید از خانه بیرون کرد. سوال. جواب‌های شما واریانت ها در پایان است. خب امیر شاه میرزایف درست است جوابتان. فرخ سم گفت درست است. دنیا و آخرت درست است.
خیلی خوب 11 نفر جوابهای درست گفتند. بعدی طلاق گفتند زنها باید از خانه بیرون کرد. سوال موافقی سوره رقم 65 از خانه بیرون نکنید. ما انشاءالله بعد از چند سوال برمیگردیم به همین آیت و ترجمه معنای همین آیت، چون جواب ها به هر یک سوالی که عین حال شما میگویید همش از آیتی رقم 1 سوره طلاق گرفته شده است و ما انشاءالله برمیگردیم. کمترین ها جوابی خطا گفتند و سبحان الله 2 نفر گفتند که بعد طلاق 4 طرفش گشاده، همون به قولی که ما بسیارتر در مردم معمول شده است همین گونه سخن ها. و خب ما جوابی درست بعدی طلاق گفتند زنها را باید از خانه بیرون کرد. اگر سوال باشد نه، از خانه بیرون نکنید. برای چی؟ سبب ها انشاءالله در سوال های دیگر معلوم می شود به ما انشاءالله. در جای اول مریم، علی کمالوف، نورعلی، عبدول و خب یک نفر رقم نوشته کردند. بهتر می شد به جای رقم در جای نیکنیم به خودتان نام انتخاب کنید. سوال 3: در کدام وقت باید طلاق داد زن را؟ هر وقتی که مرد خواست، در وقت حیض، هر وقتی که زن خواست، بعدی پاک شدن از حیض. کدامش درست است؟ در کدام وقت باید زن را طلاق داد؟ یعنی وقت به این معین هست یا نیست؟ کدامش درست؟ آن وقتی که شما میبینید. خب مهاجر بچه درست از جوابتان. علی عمر جواب شما نیست درست است. ادیبه قربان و درست است. بله، بعدی پاک شدن از حیض، یعنی 6 نفر جوابی درست گفتند. موافقی آیت قرآن آیت 1 سوره طلاق بعدی پاک شدن از حیض و همچنین باز در دیگر سوره نیز هست و ما برمیگردیم انشاءالله. یعنی وقتی معین بوده است. در وقت بعدی پاک شدن از حیض طلاق گفته می شود بزن، یا اینکه اصلا هم وقت حساب می شود. بیایید اکنون میگذاریم به میبینیم که در پیش و بعدا به سوال دیگر. مریم، عبدالرحمن، علی کمالوف، نورعلی، عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستید و 7 زینه به بالا مدین وی برآمدند. خیلی خوب. سوال 4: آیا بعد طلاق زن از خانه شوهر بیرون شود گناهکار می شود؟ نه، البته اگر خواهد خانه نزدیک شود ولی گناهکار می شود. با ما معلوم نیست کدامش درست است. آیا بعد طلاق گفتن مرد زن را از خانه شوهرش، یعنی اون شوهری که طلاق گفته از بیرون شود، ان همان زن گناهکار می شود؟ کدامش درست است از این وریانت هایی که شما می بینید؟ خب هر کسی که کبود انتخاب کردن ولی گناهکار می شود. اینجا اگر خطا نکنم، خب من چت به نهایت تیز طرف من نتوانستم چت را درست خوانم. بله، گناهکار می شود اگر بعدی طلاق گفتن مرد زن را ان همان زن از خانه بیرون شود، زن گناهکار می شود. برای چی در سوال دیگر انشاءالله معلومات می شود و بعد از وی باز ما کمی شرح می دهیم و سوال ها رو در خاطر گیرید تماشاگران عزیز. همان 4 سوالی که ما شما این حال علاقه بررسی کردیم همش را در خاطر گیرید، چون خیلی مهم است. ما به شرحش انشاءالله برمیگردیم. 7 نفر جواب های درست گفتند، اما 9 نفر گفتند که نه، زن گناهکار نمیشد. ببینید که اکثریت گفتند که گناهکار نمیشد، یعنی جواب خطا گفتند. اما بعدی مرد زنش را طلاق گفتند در حال از خانه برآمده رفتن زن، آن زن گناهکار می شود. و خب برمیگردیم به شرح انشاءالله دیرتر. خب بیاید میبینیم که او به پیش برآمدند. مریم، علی کمالوف، نورعلی، امید، مدین دبلیو در جاهای نمایان هستید. مریم پیهم به 4 سوال ما جوابهای درست گفتند.
саволи 5. дар кадом ҳолат мард метавонад занро дар вақти идда аз хонааш берун кунад? агар ошкоро зино кунад, агар кӯдакашро сахт расад, агар хӯроки шом напазад, агар ҷомашӯӣ накунад. дар кадом ҳолат мард метавонад занро дар вақти идда аз хонааш ронад, яъне ки пеш кунад, берун кунад? вариантҳо дар поён. хеле хуб. ва тақрибан ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. агар ошкоро гуноҳи зино кунад, яъне ошкоро зино кунад, ё дигар ба ин монанд гуноҳи вазнин кунад. ва аз он вариантҳое ки мо шумо пешниҳод кардем, гуноҳи бад ана ҳамин зино аст, гуноҳи зишт. ва хуб ин низ ҷавоб аз ояти 1 сураи Талоқ аст. хуб, аммо ҷавоб бубинед, ҷавобҳои шавқовар низ, вариантҳои шавқовари мо низ аллакай мебинем ки аз ҷониби чанд нафар дастгирӣ ёфт. яке гуфтанд ки ҷомашӯӣ накунад, 2 нафар гуфтанд ки хӯроки шом напазад. хеле хуб. ва биёед акнун мебинем ки ҳо ба пеш гузаштанд. Мариам, Нуралӣ, Мадин, Абдураҳмон ва Али Камолов. ман фикр мекунам ки Мадина ҳастанд, чун як ҳарфро шояд шитоб карда W пахш карда. ва хуб, хеле хуб, Мариам паиҳам ба 5 саволи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. саволи 6. яке аз ҳикмати иддаи муайян кардаи Аллоҳ таоло кадом аст? аз ин вариантҳое ки дар поён мебинед. занро дигар боз нагардонад, озодӣ барои шавҳар, озод шудани зан, шояд ба ҳам боз гарданд. кадомаш дуруст аст? яке аз ҳикмати иддаи муайян кардаи Аллоҳ таоло кадом аст? гуфтем ки зан аз хона баромада намеравад баъд аз он ки шавҳар талоқ гуфт. кадомаш ҷавоби дуруст аст? ҳикматҳо хеле зиёд аст, ҳикматҳои илоҳӣ, аммо аз он вариантҳое ки шумо мебинед, бале, дурусташ шояд ба ҳам боз гарданд баъд аз як талоқ гуфтан. хеле хуб. ва 13 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ман мехостам бубинам. хеле хуб. 3 нафар низ гуфтанд ки озод шудани зан Аллоҳ пок аст. аммо ҷавоби дуруст шояд ба ҳам боз гарданд. инак мебинем ки ҳо ба пеш баромаданд ва баъд аз он шарҳ медиҳем. Марьям, Нуралӣ, Абдураҳмон, Мадина ва Саидҷон онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд ва 4 зина ба боло Абду низ баромаданд. хеле хуб. ҳар яки шуморо табрик мекунам ва холҳоро бубинед ки бо холҳои хеле зиёд Марьям дар ҷои аввал. ва хуб, саволи охир барои қисмати аввал. иддаи зан чанд ҳайз аст? 1, 2, 3 ва ё 12. кадомаш дуруст аст? ҷавобҳои дуруст аз Амиршоҳ Мирзоев омода расид. хато кардам, бубахшед. не ҳар касе ки 3-ро интихоб кардан ҷавобшон дуруст аст. бале, муҳоҷир бача Фаррух Сангов, дунё ва охират. бале, 15 нафар низ дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 3 ҳайз аст. акнун биёед ба саволҳои гузашта ва ҳамчунин каме ба шарҳаш мегузарем, тамошобинони гиромӣ, чун хеле ниёз дорем, зарур аст. саволи аввали мо зери рақами чанд буд? зери рақами 65 сураи Талоқ ва аз саволи дуюм оғоз мешавад. баъди талоқ гуфтан занҳоро бояд аз хона берун кард, савол буд. ва саволи дигари мо, дар кадом вақт бояд талоқ дод ва баъди талоқ зан аз хонаи шавҳар берун шавад, гунаҳгор мешавад ё не? ин низ савол буд. ва боз дар кадом ҳолат мард метавонад занро дар вақти идда аз хонааш ронад?
یعنی در کدام حالت وقتی گفتیم گناهی زشت کند. و درباره حکمتی ایده معین کردن الله سبحانه و تعالی. من ترجمه معنا رو عیناً میخونم. سوره 65 آیت 1: ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر تو و مؤمنان میخواهید که زنانتان را طلاق دهید، پس طلاق دهید زنها را در اولی عده اشان و شمار عده را نگه دارید تا بدانید وقتی بازگشتن را. اگر بخواهید آنها را بازگردانید و از الله یکتا پروردگارتان بترسید و آنها را از خانه هایشان، یعنی زنها را از خانه هایشان که زندگی میکردند تا کامل شدن عده خود بیرون نکنید و از خانه تنها بیرون نروند، یعنی زنها از خانه تنها بیرون نروند حتی بعد از طلاق گفتن در حال، مگر آن که و آشکارا کاری زشت کنند و مثال زنا. اینها احکام الله سبحانه و تعالی است که برای بندگان امر کرده است و هر کی از آن تجاوز کند پس همانا به خود ستم کرده خود را موردی هلاک قرار داده است. تو چی دانی ای طلاق شده؟ شاید الله بعد از این طلاق امر را پدید آورد که تو نمیدانستی و او تو را بازگرداند. به همین 7 سوال ما آیت 1 سوره طلاق جواب میگوید. و ببینید که در اکثر سوال های ما اکثر از ما و شما جواب های خطا گفتیم و این از آن که ما و شما تا امروز هرچند که ترجمه معنا هم هست اما کمتر اهمیت میدهیم، یعنی احکام الله سبحانه و تعالی و امر الله سبحانه و تعالی که در آیات های قرآن برای ما نازل شده است و روشن شده است از آن با خبر نیستیم. و به نهایت موضوعی وسیع است همین موضوع طلاق و انشالله ما نیت داریم و امید داریم از الله سبحانه و تعالی دعاگو باشد. روزهای نزدیک کوشش میکنیم یک موضوع وسیع درباره همین سوره طلاق و عموما درباره طلاق برنامه علاهیده کرده باشیم و چون به همه سوال هایی که امروز پیدا می شود تنها از سوره طلاق ما جواب یافته نمی توانیم، بلکه حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی به سنت نیست روی آورده از گفته های علما اکثر علما استفاده می‌کنند و این موضوع خاص برای هر یک نفر است و باید با احتیاط باشیم، یعنی که در گفتن طلاق یعنی نه با شوخی نه با این یک چیزی عادی شده است امروز تماشابینان عزیز، اما کس را به گناه برد. از این خاطر به نهایت وقتی غضبی شدن باید انسان با احتیاط باشد، یعنی با زبان دارم گفته هر یک سخن را گفتنش انسان را، شخص را، هم مرد را و هم زن را به بدبختی های کلان برده میرساند که باید ما و شما سخت احتیاط کار بریم. و خب قسمت دیگری برنامه ما نیست در موضوع طلاق است و ما باز برمیگردیم انشاءالله به بعضی آیات ها و باز روشنی های زیاد نیست انشاءالله شما در دوامی همین برنامه پیدا میکنید. اینک کیا به پیش بر آمدند و کیا در جای اول هستند بیاید اکنون ببینیم. قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. من اکران را کلان میکنم تا که ما و شما ببینیم کی به پیش بر آمد. عبدالرحمن در جای سه مبارک باشد. جای دویم نورعلی مبارک باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مدینه و علی کمالوف نیز در جایهای الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين. тамошобинони азиз, аз шумо узр мехоҳам. баъзе сабабҳои техникӣ буд ва иншалло мо бартараф кунем иншалло. як бори дигар ман экранро калон мекунам ва нишон медиҳам онҳое ки дар ҷои аввал буданд ва баъд аз он эълон мекунам геймпини навро иншалло. хеле хуб, ва ман як бори дигар ҳама онҳое ки имрӯз дар барномаи мо дар қисмати аввал иштирок карданд ва бурд карданд табрик мекунам ва ман қисмати дуи барномаро ин лаҳзаҳо омода мекунам, то ки шумо тавонед ворид шавед ва дар он иҷро кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки шабакаи моро дар ҳар ҷое ки шумо метавонед дар ютуб агар шабакаҳои бисёр ҳазор нафара дошта бошед падилица кунед ва ё дар имо дар ватсап метавонед ки онро паҳн кунед, то ки дигарон низ ворид шаванд ва обуна шаванд ба шабакаи нави мо, ба шабакаи дониш ва санҷиш. хуб, 790-48-24 ин аст рақами геймпини нави мо барои имрӯз. марҳамат, ман ин лаҳза экранро барои шумо нишон медиҳам. 790-48-24 марҳамат, дохил шавед. хеле хуб. хеле хуб, мебинам ки 15 нафар аллакай ворид ба барномаи мо шуданд. хуб, ман низ ин лаҳза фаромӯш кардам ки дар баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ тақсим кунам. иншалло ман низ тақсим мекунам, то ки баъзе нафароне ки бехабар монданд дохил шаванд. ва хуб, 20 нафар дар дохили барнома ҳастанд. аллоҳу аълам, аз 20 нафар зиёд шояд ворид шудан мушкил бошад ё нашавад, чун аз рӯи албатта шуд. машааллоҳ, хеле хуб, 21 нафар шудем. хеле хуб, марҳамат, дохил шавед ба хеле хуб. тамошобинони азиз, агар имкон бошад бо ҳарфҳои ё лотинӣ ё кириллӣ номҳоятонро навишта кунед, то ки ҳамагон тавонанд хонда. хеле хуб мешуд. ин пешниҳод буд. хеле хуб, 18 нафар дар дохили барномаи мо ҳастанд. лаҳза хуб, биёед оғоз мекунем. онҳое ки дертар омадед, онҳое ки дертар ворид шудед, шумо низ метавонед хуб бо навишта кардани 790-48-24 дар ҷои гипин дохил ба бозӣ мешавед. ва ин қисмат низ дар мавзӯи талоқ аст. ва мо шумо оғоз мекунем. бисмилlah. муддати иддаи занҳои калонсол ки ҳайз надоранд чанд вақт аст? 6 моҳ, 2 моҳ, 1 моҳ ва ё 3 моҳ? кадомаш дуруст аст? муддати иддаи занҳои калонсол ки ҳайз надорад чанд вақт аст?
خب جوابی درست را من میبینم در چت. از جانبی دنیا و آخرت آماده رسید. علی آماده رسید. دیمو اودینای و آماده رسید. جواب درست. بله 3 ماه است. و 11 نفر جوابهای درست گفتند. همه جوابها موافقی آیتهای قرآن است. یعنی مدتی عده زنهای کلانسال که همان ماهانه ندارند 3 ماه است. و بیایید اکنون میبینیم که پیش برآمدند. بهمنیار، عبدالحکیم، مریم، عمر و فاطمه آنهایی که در جاهای اول هستید. مبارک باشد. سوال 2. مدتی عده زنی حامله دار چند وقت است؟ و سلامتیش تا 2 ماه. 3 ماه. وضع حمل یعنی تولد. 3 حیض بعد تولد. کدامش درست است؟ مدتی عده زنی حامله دار در بطنش، همانطور که در صورت میبینید در بطنش فرزند دارد، چند وقت است؟ خب جوابهای درست را نمیبینم در چت ندیدم. خیلی خوب. اما در داخل برنامه ما 10 نفر جوابهای درست گفتند. امیر شاه میرزایف یگانه کبود نوشته کردند. خیلی خوب. خیلی خوب. بله وضع حمل یعنی تولد، مدتی عده زنی حامله دار این تا تولد کردن فرزندش شد و بعد از وی باز چند مدتی دیگر نیز هست. و خب بیایید در سوره 65 آیت 4 نگاه میکنیم تماشاگران عزیز. یعنی در آن مدتی که در بطن زن فرزند است از خانه بیرون نمی شود. یعنی نفقه، خب زیادتر نمیگم چون بعضی سوال های دیگر داریم، من فراموش میکنم و بعضا می شود که شرح میدیم. بیایید با 2 سوال اولی که ما جواب گفتیم خب شرحش را از سوره طلاق آیت 4 می جویم. معنایش می خونم. و زنهایی که به سبب کلانسالیشان از دیدن حیض ناامید شدند، اگر در شبهه افتادید که عدهشان چقدر باشد، پس بدانید که عدهشان گذشتن 3 ماه است. و زنهایی که به سن حیض دیدن نرسیدند، عده آنها نیز 3 ماه است. و عده زنهای حامله دار وضع حمل یعنی تولد است. و هر کی از الله بترسد و حکمهای او را به جای آورد، الله کارش را در دنیا و آخرت آسان خواهد کرد. و امیدوارم که شما به سوالها جوابی مشخص انشاءالله گرفتید. کیا به پیش برآمدند؟ بیاید ببینیم. عبدالحکیم، عمر، ویشیست، مریم، فاطمه آنهایی که در جایهای نمایان هستید و ظفر نیز 4 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. آنهایی که نوکک وارد شدید گیم پین 790 48 24 مرحمت شما نیز میتوانید خود حاضر داخل شوید. سوال 3. بعد طلاق گفتن زن در کجا زندگی کند تا گذشتن عده؟ در خانه پدرش، در خانه همسایه، در خانه دوستی نوش، در خانه شوهری طلاق گفته. بعد طلاق گفتن زن در کجا زندگی کند؟ یعنی شوهرش زنش را طلاق گفت کجا زندگی کند؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. همیشه میرزایف درست است. عمر جوابتان درست است. بله در خانه شوهری طلاق گفته باید زندگی کند. ایدی مودی نه و جوابتان درست است. یادی به قربان و درست است جوابتان. بله موافقی سوره طلاق آیت 6 زنی طلاق شده تا گذشتنی مدت عده در خانه شوهرش باید زندگی کند. بیاید شرحش را کمی کوتاه خوانده میگذاریم.
ба қадри тавоноии худ занони талоқшударо дар вақти иддаашон дар ҷое ки худ сукунат ихтиёр кардед ҷой диҳед ва ба онҳо зиён нарасонед. ин муроҷиат ба мардон, то ки тангирӣ кунед онҳо дар маскан ва агар ҳомила буданд нафақаашро бидиҳед дар вақти иддаашон, то ки таваллуд кунанд. хуб, давомашро намегӯям, иншаалло боз бармегардем. 16 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. дар ҷои аввал Абдуҳаким, Марьям, Фотима ва Умар, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд, ҳамчунин Саидҷон. Номҳои хуб интихоб кунед, тамошобинони азиз, то ки мо номҳои шуморо хонем. ва хуб, саволи 4. Нафақаи зани талоқшударо дар вақти идда кӣ медиҳад? номзади нав, албатта падари зан, шавҳари талоқ гуфта худашро зан таъмин кунад. Кадомаш дуруст аст? хуб, албатта ман шояд онҳое ки бо диққат гӯш кардан кӯмакам карда бошам. Али Умар, ҷавоботон дуруст аст, бале. бале, 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. аллоҳ пок аст. аз ин пештар навакак тамошобинони азиз шумо аҳамият дода бошед, ман дар ояти 4 ояти 6 гуфта гузаштам ва ба ҳамон ҷумла омадем ки гуфтам давомашро шарҳро дертар диҳем ва биёед акнун каме гуфта мегузарем. ва агар ҳомила буданд нафақаашонро бидиҳед дар вақти иддаашон, то ки таваллуд кунанд. пас агар фарзанди шуморо шир медиҳанд, муздашонро ба пуррагӣ бидиҳед ва бо тарзи некӯ бо якдигар тавофуқ кунед, корфармоӣ кунед, яъне дар ҳамон шир додан. ва агар дар боби шир додан ба тавофуқ нарасидед, пас зани дигар ғайри модари талоқшуда бихонед, то ки кӯдакро шир диҳад. ва хуб, он муддате ки, яъне бубинед имрӯз фарқи замона чӣ гуна шудааст. дар вақти расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҳеҷ кас занашро дар як бор пайи ҳам, масалан ба монанди имрӯз 3 талоқу 10 талоқу 100 талоқу хел намегуфт. ин як танбеҳ барои инсон, барои худаш аст ки як талоқ гуфтан низ бениҳоят барои инсон мушкил аст, мушкилиҳо меорад. аммо имрӯз мо бо шумо аҳамият намедиҳем ба он чизе ки мегӯем, ба он чизе ки мекунем, ба гуноҳ меравем. яъне ки натарсида баъзеҳо болои ғазаб 3 талоқ мегӯянд ё ки аз вай зиёдашро мегӯянд. аммо ҳадисҳо хеле зиёд аст дар ин мавзӯъ ки ин бениҳоят вазнин аст, агар инсон медонист. аз ин хотир бояд ки бениҳоят бо эҳтиёт бошем. охир ин шӯхӣ нест, ин амри Аллоҳ аст ва аҳкомашро ва наҳмон фармонашро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дар чандин сураҳо ва оятҳои он барои мо нозил кардааст ва ин илlat бояд бошад барои ҳар яки мову шумо, чун мову шумо мусалмон ҳастем ва мусалмон аз китоби Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола ва аз итоати фармонҳои Аллоҳ таъоло иҷро мекунад. бичуну чаро. аз ин хотир аввал ин ки инсон бояд ки бар ғазаби худаш соҳиб бошад. яъне ки ман қаҳрам омад, дар боби қаҳрам чизе гуфтам. намешавад ин гуна. қаҳри худашро контрол кардан дар дасти худаш бояд бошад. калиди қаҳрашро худаш ба дасташ гирад инсон. ин аввалин дараҷа аст. бениҳоят бо эҳтиёт бошед тамошобинони азиз, то ки
аз як гуноҳ ба гуноҳҳои дигар рафта мерасонад, чун дар ҷойҳои мо бисёр маъмул ҳаст, масалан ҳалола гуфтан дигар ки расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам лаънат кардаанд ҳар касе ки ҳалола мекунад. Ки лаънат шудан мехоҳад аз ҷониби расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам. аз ин хотир бо эҳтиёт бошед тамошобинони азиз, чун як гуноҳи хурд ба гуноҳ болои ҳам мешавад ва бениҳоят вазнинияшро аксар бардошта ҳам наметавонад. аз ин хотир сарчашмааш бояд ки кас бурида партояд. хуб, биёед мегузарем ба мебинем киё ба пеш баромаданд. Марьям, Абдуҳаким, Фотима ва Умар, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, ҳамчунин муваҳҳид нест. хеле хуб, ба саволи дигар гузарем. биёед экранро калон кунам. саволи 5. мувофиқ ба ҳадис пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам кадоме аз ҳамсаронашонро як талоқ гуфта ва боз гардониданд? оиша духтари абубакр, аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, ҳафса духтари умарро, сауда бинти замъа ва ё сафияро. кадоме аз ҳамин вариантҳоро расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам талоқ гуфтанд як бор ва бозгардониданд? хуб, ҷавобҳои шумо. ба фикрам ана ҳамин савол мушкил буд барои аксари шумо. бале, ҳафса духтари умар, аллоҳ аз ӯ розӣ буд, мувофиқ ба ҳадис чунин омадааст ва як бор талоқ гуфтанд ва баъд аз ин оят нозил мешавад. мувофиқи баъзе ривоятҳо, чун ҳафса, аллоҳ аз ӯ розӣ буд, бениҳоят дар ибодат хуб буд, аксари рӯзҳои худро рӯза медошт ва шабҳо намоз мехонд ва ба расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам нозил мешавад ки бо занҳояш расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дар ҷаннат низ хоҳад буд ва расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҳафса разиаллоҳу анҳуро бармегардонад баъд аз як талоқ гуфтан. ва ин барои дигон низ дарси ибрат мешавад. ҳар касе ки агар як маротиб талоқ дод занро, то он муддати иддае ки дар хонааш зиндагӣ мекунад, метавонад занашро боз баргардонад ба руҷӯъ, яъне бо суханҳои нек гуфтан ё наздик шудан ба занаш дар анамон вақти идда, бидуни ягон мулло, бидуни ягон бори дигар никоҳ кардан, чун дар муддати идда якҷо дар як хона зиндагӣ мекунанд. ва ин мувофиқи оятҳое ки навакак мо шумо гуфта гузаштем. ва биёед акнун мегузарем ба саволи дигар иншаллоҳ. умар дар ҷои аввал, Марьям, Абдуҳаким, Али Камолов, Фотима, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, муборак бошад. саволи 6. боз дар кадом сура оиди 3 бор пок шудани зан пеш аз ҷудошавӣ омадааст? вариантҳо дар поён: сураи Бақара, Оли Имрон, Нисо, танҳо дар сураи Талоқ. кадомаш дуруст аст? ғайр аз сураи Талоқ, боз дар кадом сура дар бораи 3 бор пок шудани зан аз ҳайз омадааст? дар кадом сура оиди 3 бор пок шудани зан пеш аз ҷудошавӣ омадааст? хуб, оятҳоро инҷо муқаррар кардем, муайян кардем. бале, дар ягон нафар ҷавоби дуруст нагуфтанд, субҳаналлоҳ. ҳама сураи Нисоро чун номи зан аст интихоб карданд. аммо дар сураи Бақара ояти 228. ва биёед ҳамин оятро ин лаҳза гуфта мегузарем. аз сураи Бақара ояти 228 оғоз шуд то чанд оятҳои дигар дар бораи
дар бораи талоқ омадааст. айнан мехонам. ва баъдан боз бармегардам ба саволи охир иншалло. бояд ки занони талоқшуда то 3 бор пок шудан аз шавҳар кардан боз истанд, зеро бидонанд ки дар раҳми ӯ фарзанде нест. барои зан раво нест ки дар ин муддат ба шавҳар барояд то замоне ки идда ба поён нарасад. ва агар ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон доранд, раво нест ки онро ки Аллоҳ дар раҳми онон офаридааст ё дар ҳолати ҳайз ҳастанд, пинҳон доранд. ва шавҳаронашон агар қасди ислоҳ доранд ба боз гардонидани онҳо дар ин муддат сазовортаранд. ва барои занон ҳаққест ва ҳамчунон ки мардон бар занон ҳаққе доранд ва бояд таври шоиста адо намоянд. хуб, давомаш ҳаст. биёед ба саволи мо ҷавоб буд ва аз ин пеш нест гуфта гузаштем ки то вақти адо шудани идда агар мард дар хонаи зан бошад, мард метавонад занаш бозгардонад ба таври некӯ. ва биёед мебинем ки ба пеш баромаданд ва баъд аз он боз як саволи дигар боқӣ мондааст. хуб, умар, марьям, абдуҳаким, аликамолу фотима, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед, муборак бошад. ва саволи охир. баъди чанд талоқ зану шавҳар метавонад ба ҳам бозгарданд? 3, 4, 2, 100. кадомаш дуруст аст? ман экранро калон накардам, бубахшед. баъди чанд талоқ зану шавҳар метавонад ба ҳам бозгарданд? фозил ҷон Боиродов, дуруст ҷавобатон. Абубакри Ҳалим, бале. Анҳамо агар то намешуд, ҷавобатон хато мешуд. То ки дорад, ҷавобатон дуруст аст. Анаст, ҷавобатон дуруст аст. Ҳорун, бале, ҷавоби шумо низ дуруст аст. бале, баъди 2 талоқ зану шавҳар метавонад ба ҳам бозгардад. 3 не 2. ва биёед боз менигарем ба далеле ки аз сураи Бақара ояти 229 омада расидааст. тарҷумаи маъно айнан мехонам. талоқ 2 бор аст. Аллоҳ ҳукм мекунад, пас аз ҳар талоқ метавонад мард занро ба зиндагии хуби занушоӣ бозгардонад ё ба некӣ раҳо кунад. яъне ки баъд аз 2 маротиб талоқ гуфтан, 2 бор талоқ гуфтан, метавонад бозгардонад ва агар зиндагӣ кардан намехоҳад, дигар озод мекунад, раҳо мекунад. ва хуб, давом дорад. албатта давомаш иншааллоҳ ҳар касе ки агар шумо хостед метавонед тарҷумаи маъноро дар шабакаҳои мо ҳаст, аз он ҷо бишнавед, гӯш кунед. ва ҷавоби дуруст чунин буд. баъди чанд талоқ зану шавҳар метавонанд ба ҳам бозгарданд? ҷавобаш баъд аз 2 талоқ. ва як бори дигар боз дар фарҷом ман ёдрас мешавам, чун мо муъмин, бародари муъмин ҳастем, ба ҳамдигар ёдрас шудан мехоҳем ва ёдрасӣ мекунем ки эҳтиёткор бошед дар ҳама ҳолат. ғазаби худатонро дар вақти ғазаб будан алалхусус онҳое ки ҳатто боз нӯшида меоянду маст мешаванду дар вақти мастӣ мегӯянд ва гуноҳро ба мастиашон мепартоянд. ҳадисҳои зиёд ҳаст ки ҳатто дар вақти маст будан ҳам инсон он чизе ки гуфт, яъне ки агар занашро талоқ дод, ба ҳисоб меравад. ва пагоҳ иншааллоҳ мо ба саволи як нафар
тамошобини мо ки дар анҳамин мавзӯъ буд, дар мавзӯи талоқ буд, ҷавобро дар шабакаи Қуръон дастурмади инсон мемонем. шумо метавонед тамошо кунед. аниқтараш як онҷо низ ба таври хуб барои мо шарҳ доданд мавзӯъро. дар анҳамин мавзӯи 3 талоқ гуфтану 10 талоқ гуфтану ё 100 талоқ гуфтан, дар анҳамин мавзӯъ иншаллоҳ як барнома мешавад. шумо метавонед интизор бошед ва тамошо кунед. ва як бори дигар ёдрасии мо ҳамин аст ки даст ба дуои ҳам бошед ва эҳтиёт кунед дар мавзӯи анҳамин нозук мавзӯи талоқ. ва чун аксари аз шумо агар ки дар ҳолати нодонӣ гуфтем ин калимаро хато кардем, баъдан пушаймон мешавем. ба хотире ки баъд пушаймон нашудан, инсон бояд ки сарчашмаро нобуд кунад, саршавиашро. яъне он масъаларо дар пеш аз пайдо шудан кӯшиш кунад ки табобат кунад. тамошобинони азиз, биёед акнун мебинед ки ҳо ба пеш баромаданд ва баъдан хотима мебахшем ба барномаи имрӯзаи мо. хуб, вешист ҷои сеюмро ишғол кардан, ҷои дуюм Абдуҳаким ва ҷои аввал насиби Умар гардид. муборак бошад онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. фотима ва зафар низ дар ҷойҳои намоён будед. ман шуморо низ самимона табрик мекунам. хеле хуб, беҳтарин рақобат буд тамошобинони азиз. як бори дигар ман қисмати хуби барномаро барои шумо пешниҳод мекунам. онҳое ки дар ҷойҳои хуби барномаи мо буданд. вешист ҷои 3 Абдуҳаким ва ҷои аввал насиби Умар гардид. муборак бошад. ҳамчунин дар ҷойҳои намоён фотима ва зафар низ буданд. шуморо низ самимона табрик мекунам. муборак бошад. тамошобинони азиз, шумо барномаи дониш ва санҷишро аз шабакаи нави мо тамошо кардед имрӯз ва тавонед шабакаи моро агар дӯст дошта бошад, агар барои шумо маъқул шуда бошад, ба дигарон, ба наздикони худтон тавсия кунед, то ки онҳо низ пайваст шаванд. ва иншааллоҳ ҳафтаи дигар низ мо дар барнома бо шумо иштирок хоҳем карда. кӯшиш мекунем мавзӯъҳои хубро, мавзӯъҳое ки ба саволҳои мо ҷавоб гӯяд, он саволҳоро иншааллоҳ интихоб мекунем, чун ҳам як чизи нав барои худамон гирем ва ҳамчунин боз фоида бахш бошад барномаҳои мо. ва агар ҳар касе ки хоста бошад аз шумо, ман пас чанд лаҳзаи дигар тарҷумаи маънои сураи талоқро дар анҳамин шабака, дар давоми анҳамин барнома пешкаши шумо мекунам. яъне пас аз чанд лаҳзаи дигар тарҷумаи маънои сураи талоқ ба пуррагӣ пешниҳоди шумо мешавад. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. худатон, атрофиёнатон ва наздиконатонро ҳифз кунед. то вохӯри дигар хонобод ва сарбаланд бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. сураи талоқ дар Мадина нозил шудааст ва аз 12 оят иборат аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، اگر تو و مؤمنان می‌خواهید که زنتان را طلاق دهید، پس طلاق دهید. پس طلاق دهید زنها را در اولی عده‌شان، یعنی در پاک شدنی بعد از حیض که به آنها دست نرسانیده باشد و شمار عده را نگه دارید تا بدانید وقتی بازگشتن را. اگر بخواهید آنها را بازگردانید و از الله یکتا پروردگارتان بترسید و آنها را از خانه هایشان که زندگی میکردند تا کامل شدنی عده خود بیرون نکنید، یعنی مدت آن عده 3 حیض می باشد، مگر که عده پاینده خردسال یا کمپیر یا حامله دار باشد و از خانه تنها بیرون نروند، مگر پس همانا به خود ستم کرده خود را موردی هلاک قرار داده است. تو چی دانی؟ یعنی ای طلاق شده، شاید الله بعد از این طلاق امری را پدید آورد که تو نمیدانستی و او تو را بازگرداند. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس وقتی که عده زنهای طلاق شده بود شود، پس به وجه نیکو نگاهشان دارید و یا به وجه نیکو از آنها جدا شوید، یعنی با آنها معامله نیکو کنید و نفقهشان را دهید. و معنای به وجه نیکو نگاهشان دارید یعنی به آنها ضرر نرسانید و حق مهرشان را دهید. تفسیر تبری. و در هر دو حالت هم البته گواه گیرید، دو مسلمانی صاحب تقوا را، و ای شاهدان خالص برای الله گواهی را ادا کنید، نه برای چیزی دیگر. این حکم الله است. پند داده می شود به آن هر کی را که ایمان دارد به الله و روز قیامت، و هر کی از الله بترسد پس امرهای او را به جای آورد و از من کرده هایش پرهیز کند. الله راه نجات و خلاصی را از تمام غم و اندوه برایش پیدا کند. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و از جایی که گمانش را ندارد سبب‌های به دست آوردن رزق و روزی را به او آسان می‌گرداند، و هر کی به الله توکل کند الله او را کافی است در انجام تمام کارها. هر آینه الله کار خود را به اجرا می‌رساند، یعنی چیزی از او تعالی فوت نشود و چیزی او را عاجز نکند. همانا الله برای هر چیز، یعنی از سختی ها و آسوده حالی ها، یک اندازه و مقدار معین را
مقرر کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. به زنهایی که به سبب کلانسالیشان از دیدن حیض ناامید شدند، اگر در شبهه افتادید که عده‌شان چقدر باشد، پس بدانید که عده‌شان گذشتنی 3 ماه است. و زنهایی که به سن حیض دیدن نرسیدند، عده آنها نیز 3 ماه است. و عده زنهای حامله‌دار وضع حمل یعنی تولد است. و هر کی از الله بترسد و حکمهای او را به جای آورد، الله کارش را در دنیا و آخرت آسان خواهد کرد. ذلك امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا. این همه آنچه ذکر شد از احکام طلاق و عده فرمان الله است که بر شما ای آدمان نازل کرده است تا به آن عمل کنید. و هر کی از الله بترسد، از گناه ها پرهیز کند و فرض ها را به جای آورد، گناهش را از او دور می کند و او را در آخرت پاداش بزرگ یعنی جنت می دهد. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. به قدر توانایی خود زنان طلاق شده را در وقت عده‌شان در جایی که خود سکونت اختیار کرده اید جای دهید و به آنها زیان نرسانید تا که تنگیری کنید به آنها در مسکن. و اگر حامله بودند نفقه‌شان را بدهید در وقت عده‌شان تا که تولد کنند. پس اگر فرزند شما را شیر می دهند مزدشان را به پرگی بدهید و با طرز نیکو با یکدیگر کارفرمایی یعنی توافق کنید. و اگر در باب شیر دادن به توافق نرسیدید، پس زنی دیگر غیر مادر طلاق شده بخواهید که کودک را شیر دهد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هر شوهری مالدار از مال خود بر زنی طلاق شده و بر فرزند نوزاد نفقه دهد و کسی که فقیر و تنگ دست باشد از هرچی الله به او داده است نفقه دهد. الله هیچ کم بغل را به مانند مالدار وظیفه‌دار نمی سازد و به زودی الله پس از تنگ دستی و سختی مالداری و آسانی پیش آورد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
چی بسا مردم دهه هایی که از فرمان پروردگارشان و پیامبرشان سرکشی کردند و به کفر و طغیان جرأت کردند، پس به سبب ناسپاسی این نعمتهای ما سخت به حسابشان رسیدیم و به عذاب وزنین عذابشان کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس عقوبت عمل خود را چشیدند، عاقبت کارشان زیانکاری بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله تعالی برای آنهایی که امرهای الله و رسولش را به جا آوردند عذابی سخت آماده کرد. پس ای خیرتمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. همانا الله برای شما یعنی ای مؤمنان ذکر نازل کرده است که شما را متذکر می سازد و شما را بر نصیبتان از ایمان به الله و عمل کردن به طاعتش آگاه می نماید. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و این ذکر رسول الله می باشد که آیات روشن الله را برایتان می خواند تا کسانی را که به الله و رسولش ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند از تاریکی کفر به روشنایی ایمان آورد و هر کی به الله ایمان آورد و کاری شایسته کند پس بهشت های می در آورد که در زیر درختهایش رودها جاری است، همیشه در آنجا بماند و همانا الله برای مؤمنان صالح رزقش را در جنت نیکو گرداند. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله است که 7 آسمان و مانند آنها زمین یعنی 7 قبط زمین را بیافرید. فرود می آید تدبیر کار از جانب الله میان آسمان ها و زمین تا یقین بدانید ای آدمان که هر آینه الله به هر چیز قادر است، چیز او را عاجز نکند و هر آینه الله به علم بر همه چیز احاطه دارد. پس چیز از علم و قدرت او بیرون نمی شود. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. شما ترجمه معنای سوره طلاق را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است.